बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जमा का लफ्ज़ अरबी असास जमा से अखज़ किया जाता है और इसके मानी जमा हो जाना या बाहम मिलना के होते हैं, जबकि इस बाहम मिलने से अमूमी तौर पर मुराद जिनसी तौर पर मिलने की होती है। इसी मफहूम को आम तौर पर जिनसी रवाबत, मुबाशरत, हम बिस्तरी वगैरह के नामों से भी अख्तियार किया जाता है, लेकिन चूंकि ये अल्फाज निस्बतन सख्त और मायूब हैं, लिहाजा इस मजमून में जमा की इस्तिलाह को मुंतहिब किया गया है, जिसको अंग्रेजी में सेक्सुअल इंटरकोर्स और तिब में कोइटस या फिर पॉपुलेशन भी कहा जाता है। और तिब्बी तारीफ की रूह से मोनस और मुजक्कर के मबैन ऐसा राब्ता कि जिसमें मुजक्कर के जिस्म से मनी यानी स्पर्म का इंतकाल मोनस के जिस्म की जानिब वाक़े हो, जमा कहलाया जाता है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में जमा करने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। किसी ने ख्वाब में अपने साथ जमा करते हुए देखा, अगर किसी ने ख्वाब में बहन या माँ के साथ जमा किया, अगर किसी ने ख्वाब में किसी दूसरी औरत के साथ जमा किया, या फिर अगर किसी ने ख्वाब में बादशाह या बादशाह की औरत के साथ जमा किया, या फिर अगर किसी ने हाइजा औरत के साथ ख्वाब में जमा किया, या फिर अगर किसी ने नामालूम या मालूम मुर्दा औरत या मुर्दा मर्द के साथ मुबाशरत की, या फिर अगर किसी ने बच्चे या बूढ़े के साथ जमा किया, तो इन सब की ताबीरें आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे। ये तमाम ताबीरें आपको मुस्तनद व जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इस्माइल अशत रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्ने सीरिन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इस्माइल नबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जमा ख्वाब में हाजत का पूरा होना है, खास कर अगर कोई देखे कि मनी उससे जुदा हो गई है। अगर कोई देखे कि उसने किसी से जमा यानी मुबाशरत की है, तो दलील है कि उससे नेकी पाएगा और सहबे ख्वाब की मुराद पूरी होगी। अगर कोई देखे कि किसी ने ख्वाब देखने वाले से जमा किया है, तो दलील है कि उसका खानदान मालदार होगा, यानी कि सहबे ख्वाब का खानदान मालदार होगा। अगर कोई देखे कि किसी ने उससे जमा किया है, इस तरह के मर्द नीचे है और औरत ऊपर है, तो दलील है कि दूसरी औरत करेगा, यानी कि दूसरी औरत से शादी करेगा, उससे खैर और नफा हासिल करेगा। हज़रत इब्ने सीरिन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई देखे कि उसने अपनी औरत या किसी और औरत से दूसरे रास्ते से जमा किया है, यानी कि किसी नाजायज तरीके से जमा किया है, तो दलील है वो मर्द यानी कि सहबे ख्वाब कोई नालायक हरकत करेगा और उस काम में उसके लिए नफा नहीं होगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नजरअंदाज करेगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने माँ से या बहन से या किसी और औरत से जो उस पर हराम है उसके साथ मुबाशरत की है, तो दलील है कि कुर्बत की मोहब्बत सहबे ख्वाब से जुदा होगी, अगर वो जिंदा है या ख्वाब मुर्दा है। बहरहाल गम और अंदूह की दलील है। और बाज़ अहले तबीर ने फरमाया है कि जिंदा है तो उसे खैर और नेकी देखेगा और मुमकिन है कि हज करेगा, और अगर किसी मरी हुई औरत से ख्वाब में मुबाशरत की है, तो दलील है कि गमनाक और मोहताज होगा। अगर कोई देखे कि मुर्दा बेगाना औरत से, यानी कि जिस औरत को वो नहीं जानता, उसके साथ जमा किया है, तो दलील है कि जिस काम से नाउमीद है उसको करेगा और वो काम पूरा नहीं कर सकेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि नामालूम जवान मर्द से जमा किया है और आपस में झगड़ा था, तो दलील है कि अंजाम मोहब्बत पर होगा और उससे खैर और नेकी देखेगा, और अगर वो मरा हुआ जवान मालूम है तो उस पर फतह पाएगा। अगर कोई देखे कि वो बूढ़े आदमी से जमा करता है, तो दलील है कि अपने नसीब से खैर और नेकी देखेगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई देखे कि उसे दोशेज़ा लड़की मिली है, तो दलील है कि उसी साल शादी करेगा या कनीज खरीदेगा, और अगर देखे कि शाही हरम में गया और जमा किया, तो दलील है कि दुश्मनों पर फतह पाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके साथ जमा किया गया है, तो भी यही दलील है और उसका काम बामुराद होगा, यानी कि उसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा। और बाज अहले ताबीर कहते हैं कि उसको बादशाह की तरफ से खौफ और वहशत हासिल होगी। अगर कोई ख्वाब में देखे कि मुर्ग के साथ जमा किया है, तो दलील है उसकी तरफ जो शख्स मंसूब है उस पर फतह पाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि ईसाई या यहूदी या पारसी से जमा किया है, तो दलील है कि उसके दीनी काम इंतजाम से होंगे।
اور اگر بوڑھا آدمی کے جس کی شہوت بالکل ضائع ہو چکی ہے خواب میں دیکھے کہ اس کی شہوت غالب ہے جیسا کہ جوانی میں تھی، تو دلیل ہے کہ دین کے کام میں اچھی طرح رغبت کرے گا، یعنی کہ دین میں اچھا کام کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی دیکھے کہ اونٹ کے ساتھ جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ سختی سے رہائی پائے گا۔ اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ بادشاہ سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا محرم رازدار اور مقرب ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بادشاہ کی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے نفع پائے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے حیض والی عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ حائضہ عورت سے خواب میں جمع کرنا دنیا کے کاموں کے لیے آسائش ہے، یعنی کہ آسانی ہے، اور اگر کوئی دیکھے کہ اس نے مردہ عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا کام برا ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کی عورت کے ساتھ جو کنیز تھی اس کے ساتھ جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے خیر اور منفعت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے معلوم جوان شخص سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس سے اس کو خیر پہنچے گی، اور اگر دیکھے کہ نامعلوم جوان شخص سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا مطلب بادشاہ سے پورا ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے مردہ مرد سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لیے دعا یا خیرات کرے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ اس نے دوسری عورت سے جمع کیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی نیکی دیکھے گی اور اس کی مراد پوری ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں جمع کرنا جس پر کہ غسل واجب ہو جائے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یعنی کہ ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل نبلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے جمع کرتا ہے تو یہ فضول خرچی اور گھر کی محرم عورت سے صحبت کرنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی بچے سے جمع کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ مصیبت سے دوچار ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ کسی اور عورت سے جمع کرتا ہے اور وہ اس عورت کو پہچانتا ہے، وہ عورت حسین اور جمیل اور زینت کرنے والی ہے، تو یہ خیر کثیر ملنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ اپنے بھائی یا دوست سے جمع کرتا ہے تو یہ دوست کی دشمنی کی دلیل ہے اور بھائی وغیرہ سے اسے نقصان پہنچنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنی والدہ سے جمع کرتا ہے تو یہ باپ کی عداوت اور دشمنی کی دلیل ہے۔ کسی میت سے جمع کرنا خواب دیکھنے والے کی موت کی دلیل ہے۔ جمع کا لفظ عربی اساس جمع سے اخذ کیا جاتا ہے اور اس کے معنی جمع ہو جانا یا باہم ملنا کے ہوتے ہیں، جبکہ اس باہم ملنے سے عمومی طور پر مراد جنسی طور پر ملنے کی ہوتی ہے۔ اسی مفہوم کو عام طور پر جنسی روابط، مباشرت، ہم بستری وغیرہ کے ناموں سے بھی اختیار کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ الفاظ نسبتاً سخت اور معیوب ہیں لہٰذا اس مضمون میں جمع کی اصطلاح کو منتخب کیا گیا ہے، جس کو انگریزی میں سیکسچول انٹرکورس اور طب میں کوئٹس یا پھر پاپولیشن بھی کہا جاتا ہے، اور طبی تعریف کی روح سے مونس اور مذکر کے مابین ایسا رابطہ کہ جس میں مذکر کے جسم سے منی یعنی سپرم کا انتقال مونس کے جسم کی جانب واقع ہو جمع کہلایا جاتا ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اور خوابوں کی ان تعبیرات کی ویڈیوز کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔